kenn man ndalla ko ngona ndanya kanga finne yakini angana bali daga yu nya ko yeyi anda fam restaurant khoro daga yu cinéma daga yu dingira manyanto daga yu anna sancende anda na daga anga to lemine nyana kay ndugo na kharam ko diga men ko khana tanga sirin khaga ala nyana khana kutan ndey sa anda ko ro brebe janga ben diga men quand j'étais petit je disais que je sais et maintenant que je suis vieux je sais que je ne sais rien atiga ni lemina ko ngay to xotina sere gana diga men joppe na ta danga ngotu atiga khaso wati ire tuna di jankinto foyo go ye ko ngana lemina ta ko ndi kharam ko fore magandara mi rahimahullahu ta'ala ati go ngana ni sare ni ado tan nakata shaytan ya chare sina su shaytan bane ga kala tan dan kinyana tan nakata sine kembira tan nakata shaytan ni farana suwe ya gare ngana ni sare ta bane ali koloti khasina su shaytan kurba chare agana ken tan nakata sine yani kembira tan nakata shaytan ya daba akhir sindika menyani o magara ko ko nanti comme ya gare bonon di safenya wala non fini mboko ni nyanta education ni nyanta ngel famu nan ti diga mi ke wure education yugo ngana ni bono ngal lemne ngal nanken tanji ke sikko lemna ko nanken tanji ke sina tan nakata sina tan nawra ga sagaren ta ko sina ke ngata na ga di yak ke be bono de kem pa yitu na nyopal ke ngata ke andi yoko ke be bakan fa xana expliquer soro ko ni fam anya kende masa anya ke akharamu di sange lemina anke ngana ni anke nu ngana ni rindo mi sudu ngabire ke be ande ha kembira kempa idunan itam mundo ina kadonya angana tanga yilani ti falle khayok ke khana bakat khanta ka safoy khanta ka araini khanta ka tagiro kedi yakku gebe bonondi misale ngo gagné France wakati kebe gagna finna jopane gi yakku ni France ina nyana manne sibiti suru al hadisu anna nyakki ke sancedi ana mesin katuma mesi ke daga so khodo ana maquillage ni ndabari anna ta na maru lamane so anna daga sakan anna ti yugo ko ana maru to anna to daga onde gi kini tata yi foye xam inte dali kini tata yi foye ngada ital du koy foye anu to fumbe gi ndi walla me xam khawatu nati parce que ndalla di batte nyaay bu gi digam ko ngi adi gollu yi gollu ko be ni mu kundini ana famu wakati nyogo ni na layi meto golle me alla golle fe wakati ni na nya ko saragu golle no saragu golle fe haqiqa be gay angana ko ngira tan dikka jam gella wakati ngel ko ngira takafa ga kebe wacha al nya khilla ga nya ko gumbul le me anga sanche di nanda gar ni te sibiti suru al hadis wuri tata ko ni foyenga anya khina ta ko foye mu manna meñi adina le la kacca ngam se foye no nga a tata ti kompenne minna bakati kompenne minna ila akhirih kumpo ga boy ga kinyi remun cara ma remu ga khoro ga kinyi tapille sine ro kollo taxat ya garun nyogoni kunno goni nga kunna tele police ay na fo lakkenta yigon kan ya 300 metres ta sa ko tindono anka anya khakebe angara pas kay na deni franci na girindi tadu bundu tadura ko terende na deni franci na de mama gi kay tini kitana anamu go ba anna yar khadde baranna nya xamende bari agari duna to birebe ya da fo lakkenta